ॐ शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो इन्द्र बृहस्पति शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम अवतु तद्भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति हृदय गणदेव गोस्वामी महाराजेर चरण कमल वंदना करे तार आशीर्वाद प्रार्थना करी। दूर दूरान्त থেকে যত লক্ষ লক্ষ ভক্ত হরিকথা শ্রবণ করছেন, প্রতিদিন অমর কথা যারা শুনছেন, যারা ভগবানকে সত্যিকারের ভালোবাসেন, সমস্ত ভক্তদের জন্য বলছি যে আপনারা সবাই প্রোগ্রামগুলোকে শুনবেন এবং শেয়ার করবেন, এটা আমার বিশেষ অনুরোধ। বেদের আপনারা জানেন ঋগ্বেদ হচ্ছে আদি বেদ, তাকে বিভাজন করলেন বেদব্যাস ঋক সাম যজু আর অথর্ব রূপে। বেদের দেখা যাচ্ছে ঋগ্বেদ শব্দের অর্থই হচ্ছে ঋচ্যন্তে স্তুয়ন্তে অনয়া ইতি ঋক, ঋচ্যন্তে স্তুয়ন্তে, যার মধ্যে সত্য জ্ঞান এবং দেবতাদের স্তুতি, কারণ দেবতারা জগতের জন্য কাজ করেন, দেবতাদের স্তুতি যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে তাহা হলো ঋগ্বেদ। এই জন্য এই ঋগ্বেদের যে মণ্ডলগুলো আছে এবং যে সূক্তগুলো আছে, বিভিন্ন সূক্ত বিভিন্ন মণ্ডল, তাতে আমাদের মঙ্গলের সমস্ত বিধানগুলো বর্ণিত হয়েছে। সেই বিধানগুলো যত মন দিয়ে শুনবেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করবেন, সত্যের সঙ্গে যুক্ত হবেন, তত জীবন কল্যাণময় হবে। সেই জন্য মনে রাখবেন, সৃষ্টির আদি থেকে, যেমন আমরা বৈষ্ণবীয় ভাষায় বলা হয় যে সৃষ্টি যখন হলো, মানে একটা চিৎ শক্তি, জীব শক্তি, মায়া শক্তি নাম, একটা হলো চিন্ময় শক্তি জ্ঞান, আর জীব হলো আত্মা আর মায়া। তাহলে জীব চৈতন্য শক্তি আর মায়া শক্তি। মায়া দুই প্রকারের কাজ করে, কথাগুলো দয়া করে শুনবেন এবং ভাববেন। একটা হলো এক্সটার্নাল পোটেন্সি অর্থাৎ মহামায়া, আর একটা হচ্ছে ইন্টারনাল পোটেন্সি মানে যোগ মায়া। জীবের যখন জ্ঞান হয় তখন সে ভগবানের সঙ্গে জুড়ে যায়। এই জোড়াটা বহু জন্মের প্রারব্ধ থাকলে তবে সুন্দরভাবে জোড়ে, তা না হলে জুড়তে পারে না। কেন বলুন তো? মায়া বহির্মুখী, এক্সটার্নাল পোটেন্সি। অর্থাৎ চরিতামৃতকার বলছেন সৃষ্টির যে জীব দুই তো প্রকার, এক নিত্যবদ্ধ নিত্য মুক্ত, আর একদল নিত্যবদ্ধ মানে মার্জিনাল পোটেন্সি, তটস্থ শক্তি। এই মার্জিনাল পোটেন্সি জীব এই দুটো আঙুল এই যে জুড়ে গেছে, আপনারা জুড়ে গেছে কি, এর মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে দুটো আঙুলের মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। তেমনি যোগ মায়া আর মহামায়া এই দুটোর মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। নদী আর নদীর জল, তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। মাইক্রোস্কোপিক ভিশন যদি চাল লাগানো হয় তাহলে দেখবে একটা সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। এই সূক্ষ্ম ফাঁক ভালো করে শুনবেন, এই সূক্ষ্ম ফাঁকটা হচ্ছে দুই ভাগ করে দিল। একটা চৈতন্য শক্তি, যারা ভগবানের ধামে চলে গেল তারা তো মায়াকে জানলো না, মায়ার জগতে এলো না। আর যারা মায়ার জগতে এলো তারা ভগবানকে জানলো না। এই সংসারে এসে তারা এই আমার স্ত্রী, এই পুত্র, এই কন্যা, এই সংসার, এই আপন, এই পর, এই শত্রু, এই মিত্র, এই ব্যারাম, এই ভালো, এই মন্দ, নানান রকম বিচার, এগুলো জানেন তো। দ্বৈতে ভদ্র ভদ্র জ্ঞান সব মন ধর্ম
এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম। ভ্রম, এগুলো সবই ভুল। এটাকে ভালো বললাম, এখন পরে গিয়ে বললাম না না এটা খারাপ, আবার এখন যেটা খারাপ বললাম পরে সেটাকে আবার ভালো বললাম। এই জন্য দ্বৈতে ভদ্রা ভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম, এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম। এই ভ্রমাত্মক বিচারে জীব কিন্তু সংসারে পড়ে আছে। কতটা ভালো করে ফলো করবেন? ভ্রমাত্মক মানে ভেতরে একটা ভ্রান্তি নিরন্তর কাজ করছে, ভ্রান্তি নিরন্তর কাজ করছে। সেই ভ্রান্তির জন্য কখনো ভালো বলছে, কখনো মন্দ বলছে, কখনো এটা আমার ওটা পরের। দ্বৈত ভদ্রাপীতে ভদ্রা ভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম, এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম। তাহলে মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীটা ঈশ্বরের ছন্দে চলে। প্রকৃতে ক্রিয়মানানি গুণকর্মণি সর্বসহ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা অহমিতি মন্যতে। নিজে কর্তা মনে করে কিন্তু কেউ কর্তা না। এদিক ওদিকে তাকাচ্ছিস কেন, বাদর নাকি, এখন উড়ে যা। আলোচ্য বিষয় মনে রাখতে হবে যে এই যে সংসার পথ, ভালো করে শুনবেন, এই সংসার পথে আমরা যখন এসে গেছি দুটো বিষয়কে আমাদের মনে রাখতে হবে। যে এই যে সনাতন হিন্দু ধর্ম, এই সনাতন হিন্দু ধর্মটা কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে আছে। যেদিন সৃষ্টি হলো ওই মার্জিনাল পোটেন্সি, সে যে ধর্মের লোক হোক, মুসলমান, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ইহুদি, হিন্দু, শাক্ত, শৈব, গণপত্য, জৈন, যা কিছু, সব জীব কিন্তু আদিতে সনাতন ধর্ম থেকেই সবার প্রকাশ। কথাটা মনে রাখবেন। জৈন ধর্মে অনেক কঠোর সাধনার কথা আছে, আর এই কঠোর সাধনা যারা করেন তাদেরকে তীর্থঙ্কর বলা হয়। সেই জন্য আমাদের সন্ন্যাস জীবনে আমরা যেমন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, আমরা সাধনা করি, কিন্তু আমরা কিন্তু অত কঠোর সাধনা করি না। আগামী বছর আপনাদের বলে দিই, আগামী বছর 33 দিন ধরে বৃন্দাবনে প্রোগ্রাম চলবে, আর 36 দিনের প্রোগ্রাম। এই 36 দিন যারা ট্যুরে যাবেন, মনে রাখবেন শুধু পরিক্রমা যারা করবেন তাদের মাথা পিছু লাগবে 9,000 টাকা। আর পরিক্রমার সঙ্গে কার্তিক ব্রত যুক্ত হয়েই চলবে। পরিক্রমা এবং কার্তিক ব্রত সব মিলে 24 দিনের প্রোগ্রাম, সব মিলে 36 দিনের প্রোগ্রাম যাওয়া আসা নিয়ে, তার মাথা পিছু লাগবে 24,000 টাকা। এইটা আপনারা সবাই জেনে নেবেন। আর নামটা এখন থেকে অনেকেই বলছে আমাদের নামটা জানলে, যেমন কালকে আমাদের একজন ভক্ত আমাদের সীমার কাছে বলেছেন আমাদের নামটা কি জানো, যাই হোক, আমাদের এর থেকে লাভপুরের ভক্ত, তিনি বলছেন যে মহারাজ যেন আমাদের নামটা লিখে নেয়, আমরা কার্তিক ব্রত পালন করব। কিংবা আমাদের একজন ডাক্তার বাবু, ডক্টর গায়েন, বসিরহাটে বাড়ি, তিনি বলছেন মহারাজ আমার নামটা লিখে রাখবেন, আমি যাব। এরকম অনেকেই, মানে যারা যাবেন তারা নামটা লেখাবেন যত তাড়াতাড়ি পারেন, যে পরিক্রমা যাবো। আবার লাস্টে একটা ফাইনাল ডেট দেবো এই ডেটে, কারণ 2 মাস আগে যেহেতু টিকিট হয়ে যাবে সব, সেই জন্য আগে 4 মাস হতো, তাতে অনেক প্রবলেম হতো। এখন 2 মাস আগে যেহেতু টিকিট হয়ে যাবে, সেই জন্য আপনারা অনেকটা গ্যাপটা কম হচ্ছে আর কি, সেই সুবিধাটা পাবেন। তাহলে মনে রাখবেন যে আমরা যারা পরিক্রমায় যাব, আমাদের প্রত্যেকের মাথা পিছু 24,000 টাকা করে লাগবে। শুধু পরিক্রমা করবেন তাদের 9,000 টাকা করে লাগবে। এই 9,000, আর শুধু পরিক্রমাটা কিন্তু অন্যবারের পরিক্রমার মতো নয়। এবারের পরিক্রমা যেটা হবে, সেই পরিক্রমাটা কিন্তু অদ্ভুত ধরনের পরিক্রমা। অর্থাৎ অনেক বিশেষ জায়গায় গাড়ি এমন ব্যবস্থা করব যাতে সব জায়গায় গাড়ি যেতে পারে এবং সবাই ঠিকঠাক মতো দর্শন করতে পারে। যেমন কৃষ্ণ নিজে নন্দ বাবা যশোদা মাকে দর্শন করাবার জন্য কাম্যবনে বদ্রীনাথ কেদারনাথ স্থাপন করেছেন, একটা অম্বা মাতার মন্দিরও স্থাপন করেছেন কৃষ্ণ। আমরা যারা বৈষ্ণব না, আমরা কিন্তু সেগুলো বলি না, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে বৃন্দাবনে ওই কাম্যবনে অম্বা মায়ের মন্দির আছে, সেখানে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। সেই জন্য আপনাদের মনে রাখতে হবে, আজ আমরা যে অদ্ভুত জীবন যাপন করছি, আমাদের সবকিছুকে জানা, বোঝা এবং নিরপেক্ষভাবে জানা একান্ত রূপে দরকার। কথাগুলো মনে রাখবেন। তাহলে
এই বৃন্দাবনের পরিক্রমাটা একটু অন্যভাবে। কাম্যবনটা কিন্তু এর পূর্বের দাপর যখন এসেছিল, এটা আপনাদের একটুখানি বলে দিই, বলে পূর্বের দাপর বলতে কি বোঝায় একটা ধারণা করুন। পূর্বের দাপর মানে কলিযুগের আয়ু কত, ভালো করে নোট করবেন, 4,32,000 বৎসর। কলির ডবল হচ্ছে দাপরের আয়ু, অর্থাৎ 8,64,000 বছর। ভালো করে শুনবেন, নোট করে নেবেন, মানে কলির দ্বিগুণ দাপর, আর কলির 3 গুণ হলো ত্রেতা, তার মানে 12,96,000 বছর। মনে থাকবে। আর এই কলির 4 গুণ হচ্ছে সত্যযুগ, তার মানে 32,28,000 বছর। এই 12,28,000 বছর, তাহলে 4,32,000, 8,64,000 আর 12,96,000 আর 17,28,000। ভালো করে মেলাবেন, নোট করুন, দেখতে পাবেন সব মিলে গেছে। 4,32,000, দাপরের 8,64,000, ত্রেতার 12,96,000, সত্যের হচ্ছে আপনার 17,28,000। 3 থেকে অঙ্ক করে দিন, দেখুন 4,20,000 বছর এই 4টে যুগের পরমায়ু। এই হ্যাঁ, তো এই 42,32,000 বছর 4 যুগের পরমায়ু। একে বলে এক দিব্য যুগ। ভালো করে খেয়াল করবেন, এক দিব্য যুগে ব্রহ্মার একটা দিন হয়, দেবতাদের একটা দিন হয়। দিব্য যুগ মানে দেবতাদের একদিন, আর এই 14টা দিব্য যুগ মিলে ব্রহ্মার একদিন হয়। 14টা দিব্য যুগ একত্রিত হলে 42,20,000 বৎসর 14 বার রাউন্ড খেলে ব্রহ্মার একটা দিন পুরো হয়। এইভাবে ব্রহ্মার আয়ু হচ্ছে 100 বৎসর। মানে ব্রহ্মার আয়ু, ব্রহ্মার হিসেবের আয়ু, ব্রহ্মার একটা দিন সমান কত হলো, তাহলে অঙ্ক করুন, বুঝতে পারবেন। 42,20,000 বৎসরকে যদি আপনি 1000 দিয়ে গুণ করেন, তাহলে সেটা হচ্ছে ব্রহ্মার একটা দিনের সমান। তাকে বলে কল্পকাল। যেমন এখন যে কল্পকাল চলছে, শ্বেত বরাহ কল্পকাল। আর যে মনুর রাজত্বকাল চলছে, তাকে বলা হয় বৈবস্বত মনু। ভালো করে শুনবেন। তাহলে সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই কাণ্ডজ্ঞানগুলো না হওয়ার জন্য কেউ মোল্লা হয়েছে, কেউ নানান ধর্ম গ্রহণ করে। ওগুলো মতবাদ, ওগুলো ধর্ম নয়। কিন্তু ধর্ম হচ্ছে সনাতন ধর্ম। इसे समझना होगा कि धर्म एक ही है जिसे सनातन कहते हैं। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जिसके अलावा कोई धर्म ना तो था, ना कभी होगा, ना अभी है। सनातन धर्म को जान लेना जिंदगी में बहुत जरूरी है। और ये प्रोसेस अगर आपके समझ में आ गया तो आप जान जाएंगे कि हमारा सृष्टि जो हुआ, अर्थात एक तो एक्सटर्नल पोटेंसी जो महामाया है, एक इंटरनल पोटेंसी जो योग माया भगवान के साथ जीव को जोड़ देता है, जो दिन रात अपने अंदर को योग करता है। जैसे अष्ट हमारे यहाँ पर देखेंगे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, दैवी, ये देवी पीठ, ये है अनाहत चक्र, ये है विशुद्ध चक्र, ये है आज्ञा चक्र व ललना चक्र, और उसके बाद सहस्रार। तो ये जो 7 चक्र है, इस 7 चक्र को केशवानंद जैसे निरंतर जोड़ता है। दिन रात ध्यान करते हुए, रास्ते में चलते हुए, पैदल भ्रमण करते हुए, रात को प्राणायाम करते हुए, ध्यान करते हुए, निरंतर हर समय ये चक्र जो है ना, ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियों के अंदर से केशवानंद निरंतर रोटेशन में सारे चक्र को घुमाता है। इसे कहते हैं योग, माने भगवान के साथ जुड़े रहना। ये योग के बारे में आपको एक बात बता दूं, प्राणायाम तो हमारे रामदेव जी सिखाया, लेकिन ये मेडिटेशन उन्होंने प्रैक्टिकली किया नहीं। मेडिटेशन जो करता है उसके मुख के मेडिटेशन के बारे में निकलता है। मेडिटेशन जीव का सबसे बड़ा योग क्रिया है। जो मेडिटेशन करता है, जो रोटेशन में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से अपने चेतना को, अपने ज्योति को,
अपने प्रसन्नता को, अपने आनंद को निरंतर घुमा रहा है, वो योगी है। और वो के कौन करता है? केशवानंद करता है। और वही योग भारतीय ऋषियों ने हम लोगों को सिखाया। আমাদেরকে ভারতের ঋষিরা এটাই শিখিয়েছেন, এই যোগ, এই যোগাभ्यास, योग कर्म सुकौशलम। गीता पढ़िए, पढ़ के समझिए कि योग कर्म सुकौशलम। योग जो है कर्म सुकौशलम, कौशल अवलंबन करना है। उसमें कौशल मतलब टेक्नोलॉजी। जैसे जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने सारे चक्रों में चेतना को घुमा सकते हैं, उसे कहते हैं कौशल। योग कर्म सुकौशलम। इस कौशल को जिसने नहीं जाना, नहीं समझा, नहीं बूझा, उसका जीवन भी बेकार हो जाता है। तो आपका जीवन भी बेकार है यदि आपने केशवानंद के विचार को नहीं सुना। इसलिए पृथ्वी में एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। पृथ्वी में एक ही विधान है, वो सनातन विधान। जो गीता में कहा गया, जो वेद में ऋषियों ने कहा, जो ज्ञान शाश्वत है, जो ज्ञानमय कोष हमारे अंदर है, दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लीजिए। ज्ञान आपका है। ज्ञान जगत में केशवानंद आपको ज्ञान देगा तो आप ज्ञानी हो जाएंगे? अरे कभी नहीं होता है। केशवानंद आपको क्या कर सकता है? आपको जिस रास्ते पर आपको ज्ञान मिलेगा वो रास्ता दिखा सकता है। लेकिन ज्ञान आपका है, आपके अंदर ज्ञानमय कोष भगवान ने दिया हुआ है, सब कुछ आपके अंदर है। आपने सुना नहीं? जो है ब्रह्मांडे वो शरीर में भी है। पंच तत्व से लेकर के सारे सब कुछ मेरे अंदर है। तो इसलिए जो इसको समझा, जो इसको अनुभव किया, जो सनातन धर्म के बारे में जाना, जैसे हमारे बागेश्वर बाबा बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकाला, बहुत जगह गए, बहुत जगह हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार किया। ये प्रचार करने वाला चीज नहीं, प्रचार तो हमको करना पड़ रहा है, लेकिन असलियत में ये सभी प्राणियों में सनातन धर्म ही बसा हुआ है। वही उसके अंदर निरंतर विद्यमान है। वो ज्ञान सब जीव में है। मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है, जैन में भी है, यहूदी में भी है, और सारे प्राणियों में है। लेकिन वो लोग मूर्ख बन करके, मिसगाइड होकर के, सनातन धर्म से डिवाइडेड होकर के ये लोग गलत राह पर चल रहा है। इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि केशवानंद वन महाराज जो कहते हैं वो जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ बात है। आपके अंदर ज्ञानमय कोष है। ज्ञानमय कोष में जिसका ज्ञान नहीं जागा, अर्थात एक ज्ञानाग्नि जो ऐसे ढका हुआ है, वो क्या होता है? वो खुल जाता है। उपनिषद कहते हैं, वेद का एक भाग है ब्राह्मण भाग, जिसका बहुत प्रचार हुआ, और एक है संहिता भाग। संहिता भाग में एक ही उपनिषद आता है, उसे ईशोपनिषद कहते हैं। जानते हैं आप लोग? ईशोपनिषद कहते हैं कि देखो, उषन्न कर से जम सूर्य प्राजापत्य भूरश्नि समूह तेज जत्ते रूपम कल्याण दमम तत्ते पश्यामि हिरणमयेन पत्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। अरे मूर्ख, हिंदू कुल में जन्म लिए तो जान लो कि पुषण हिरणमयेन पत्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। सत्य का जो तुम्हारे अंदर सत्य है वो तुम्हारे अंदर ही है। बाहर से कहीं पूछ करके कोई केशवानंद ना घुसा सकता है, ना भगवान घुसा सकता है, ना कोई घुसा सकता। वो तो तुम्हारे अंदर है ही है। वो परमानेंटली, वो तुम्हारे अंदर परमानेंटली है, कंटिन्यूअसली है। तो इसलिए तुम उसको समझोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बोले महाराज जी आपने बहुत अच्छा समझाया। बोले क्या समझे तुम? कुछ नहीं, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया। जो प्रैक्टिकल करेगा उसका ज्ञानमय कोष ऐसे खुल जाएगा। हाँ, इसलिए हिरणमयेन पात्रेण, सोने के बर्तन से वो अमृत, जो अमृत तुम्हारे अंदर है वो अपिहितम, वो ढका हुआ है। अपिहितम मुखम, उसका मुख ढका हुआ है। जब वो मुख ऐसे खुल जाता है, अग्नि, इसलिए इसको अग्नि विद्या कहते हैं, अनविक्षित विद्या कहते हैं। जब वो खुल जाता है तो जीव ज्ञान लाभ कर लेता है कि मेरा ज्ञान सत्य है। जो मैंने जाना वो सत्य है, जो मैंने अनुभव किया वो सत्य है, जो इसको नहीं जाना वो बेकार है। इसलिए ध्यान रखिए, जो तदक्षरम विदित्वा, गार्गी को याज्ञवल्क्य कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, जो नहीं जाना सएव कृपण, वो कृपण है, वो दुर्भागा है। जो सत्य को नहीं जाना, अपने अंदर छिपा हुआ सत्य जिसके अनुभव में आया वो भाग्यशाली है, जिसके अनुभव में नहीं है वो अभागा है, दुर्भागा है। इसलिए तुम कृपण हो,
तुम कपट हो, तुम धूर्त हो, तुम मनुष्य नहीं हो जो अपने सनातन धर्म को नहीं जाना। चाहे तुम किसी भी धर्म के आदमी हो, जो अपने धर्म को, अपने साधना को, अपने तपस्या को, अपने ईश्वर प्रणिधान को नहीं जाना, उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बताते हैं, अगले साल वृंदावन परिक्रमा भी होगी, 9,000 रुपया पर हेड, और वो थोड़ा ज्यादा दिन का प्रोग्राम होगा, चाहे वो 10 दिन लगे, लेकिन सारा जगह दर्शन कराएगी। और 33 दिन का भागवत, संपूर्ण भागवत का प्रवचन होगा। और कार्तिक व्रत, जिसे ऊर्जा व्रत कहते हैं, जो ऊर्जा पैदा करता है, और वो ऊर्जा, आप हजारों लोगों के मुंह से भागवत सुन लीजिए, ऊर्जा नहीं पैदा होगा। क्यों? बोले पैदा होगा तभी जब ऊर्जावान पुरुष से सुनेंगे। जैसे केशवानंद कहता है, उसमें ऊर्जा है, उसमें पावर है, उसमें ताकत है, उसमें तपस्या है, उसमें सत्य है, उसने साधना किया है, वो साधना के टेक्निक को जानता है, वो आपको सिखा सकता है, वो आपके कुंडलिनी को जगा सकता है, वो आपके आनंद को जगा सकता है, आनंदमय कोष के आनंद, ज्ञानमय कोष के ज्ञान, वो सब केशवानंद जगा सकता है। इस विचार को अगर आपने नहीं जाना तो जीवन बेकार हो गया। इसलिए अगले साल के लिए हमें सब भक्तों का कहना है, जो भी कार्तिक व्रत में वृंदावन जाना चाहते हैं, परिक्रमा करना चाहते हैं, 2 हिस्से में बांट देंगे उसको। आप लोग उसको, उस परिक्रमा में जाने के लिए अभी से नाम लिखाइए, फोन नंबर लिखा दीजिए, नाम और फोन नंबर हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे वो क्या है, वो वृंदावन में जो शिष्य है, क्या है वो हिंदुस्तानी, क्या नाम है, अखिलेश जो लाभपुर में रहते हैं। तो अखिलेश बाबू ने काल कहा कि महाराज जी को कह देना हम लोग वृंदावन में कार्तिक व्रत का पालन करेंगे, हरि कथा सुनेंगे। अखिलेश पाल, उनके पत्नी भी, ये लोग हमको बहुत, इनके पूरे परिवार रिलेटेड सब लोग, और हमारे जो मनतोष और शिवा उसके बेटी, वो भी कहती है मैं भी चलूंगी। अरे तो घर की बहू हो ना, तो देखना होगा ना। नोनी गोपाल घोष, बहुत से लोग अभी से रेडी है, और जो लोग रेडी है वो अपना नाम और फोन नंबर अवश्य लिखा दीजिए। और अगले साल वृंदावन जाने का तारीख कंफर्म हुआ है, अक्टूबर का 5 तारीख या 3 तारीख को। कौन सा तारीख है, पेपर कहाँ है, निकाला है 5। तो इसलिए आप लोगों को बता देंगे तारीख, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही जाना है, वो प्रोग्राम फाइनल हो गया है। इसलिए आप लोग আপনারা যারা যাবেন অক্টোবরের ফার্স্ট উইকে যেতে হবে, ডেটটা ফাইনাল হয়েছে, একটা কাগজ বের করা হয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা বলে দেব। পরিক্রমাটা হয়তো 10 দিনের মধ্যে, 10 দিনের মধ্যে পরিক্রমাটা হবে, আপনারা সেগুলো খেয়াল রাখবেন। আমরা বলেছি যে শুনুন, একটুখানি পড়ে দিই। সুধী মণ্ডলীন অমর কথা শ্রোতা ভক্ত শিষ্য আশ্রমের রাজীবন সদস্যগণকে জানানো যাচ্ছে যে ভক্তি যোগাশ্রম ট্রাস্টের সংস্থাপক সভাপতি আচার্য জগৎগুরু বিশ্ববন্দিত যোগীরাজ জ্যোতিষ সম্রাট, জ্যোতিষ জগতের মহাসম্রাট, যিনি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আমাদের পরমারাধ্য ছিল গুরুদেব এবং বিষ্ণুপাদ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ কেশবানন্দ, আমি কেশবানন্দ বর্ণ মহারাজ। বুঝতে পেরেছেন? নির্দেশনায় পরিচালনায় কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা হইতে রাস পূর্ণিমা 1 মাস 6 দিন ব্যাপী শ্রীধাম বৃন্দাবন বাস, গুরু মহারাজের মুখে সম্পূর্ণ ভাগবত কথা শ্রবণ, বিশেষ পরিক্রমার মাধ্যমে কার্তিক ব্রত পালন ও শ্রী শ্রী গীতা মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইবে। শুভযাত্রা 3রা অক্টোবর, এই তারিখটাই যেন পড়ে দিলাম, 3রা অক্টোবর 2025 শুক্রবারে যাত্রা। 16ই আশ্বিন 1432 চম্বল এক্সপ্রেসে যাত্রা হবে হাওড়া স্টেশন থেকে সন্ধ্যা 5:45 মথুরায় পৌঁছবে পরদিন সন্ধ্যা 7:45। প্রত্যাবর্তন 6ই নভেম্বর, ওই বৃহস্পতিবার গোয়ালিয়র কলকাতা এক্সপ্রেসে মথুরা স্টেশন থেকে সন্ধ্যা 6:30 কলকাতা পৌঁছবে পরদিন 4:40। প্রতিদিন সকালে বিশেষ বিশেষ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, সন্ধ্যায় গুরু মহারাজের শ্রীমুখে অখণ্ড ভাগবত কথা। 5ই নভেম্বর বুধবার শ্রী শ্রী গীতা মহাযজ্ঞ। আর 6ই নভেম্বর গাড়িতে উঠবেন, 7ই নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছাবেন। পরিক্রমাটাও জানিয়ে দিলাম। এখন থেকে নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে আপনারা সবাই নাম লেখাবেন, আর মনে রাখবেন কার্তিক ব্রত, ঊর্জাব্রত কেশবানন্দ মহারাজের সঙ্গে যারা পালন করবেন, এই 1 মাসের মধ্যে জীবনের না নারীগুলো, যেগুলো ওই অ্যান্টোস্টমি কি সব টমি আছে না, নারী কেটে বাদ দেয়, কেশবানন্দ ওই বদ নারীগুলো কেটে বাদ দেবে অপারেশন করে। মনে রাখবেন, ইন্টেস্টমি ইত্যাদি যত রকম নারী, যত বদ নারী আছে ওগুলো কেটে ইরা পিঙ্গলা সুষমনা নারীকে জাগিয়ে দেবে। এটা কেশবানন্দের কাজ, আর এটা কেশবানন্দ করবে। সেই জন্য ভালো থাকবেন,
পরিক্রমার জন্য সবাই তৈরি হবেন। পরিক্রমার প্রোগ্রাম থাকছে, আর মাথা পিছু পরিক্রমার প্রোগ্রামের হচ্ছে মাথা পিছু 9,000 বললাম, 9,000 টাকা। আর পুরো 36 দিনের 37 দিনের প্রোগ্রাম ধরুন, সেটাতে লাগছে 24,000 টাকা। সবাই ভালো থাকবেন। আজকে জানিয়ে দিলাম, পরিক্রমার কথা শুনুন এবং মহারাজের প্রতিদিনের এই প্রোগ্রামকে ভাইরাল করবেন। আর সবাই বলবেন, যদি হিন্দুর বাচ্চা হন বলবেন যে সনাতন ধর্ম ছাড়া কোনো ধর্ম নেই, সনাতন ধর্মই ধর্ম, আর সব অধর্ম, আর সব বদমাইশের ধর্ম, আর সব শয়তানের ধর্ম, ওইসব ধর্ম কখনো ধর্ম হতে পারে না। সনাতন ধর্মই ধর্ম। সবাই ভালো থাকবেন। ওম শান্তি।